पंजाब के एक खूबसूरत लेकिन उदास गांव में हर माँ का चेहरा साया बन गया था। हर बाप की आंखों में तलाश थी और हर बच्चा चुप हो गया था। दरअसल 5 से लेके 11 साल की उम्र तक के बच्चे गायब हो रहे थे, एक के बाद एक। गांव की गलियां खाली हो चुकी थीं। कोई बच्चों के खेलने की रौनक मौजूद नहीं थी। सुबह सड़कों पर ज़्यादा रश नहीं होता था। स्कूल बंद। लोग गांव के पुलिस स्टेशन के बाहर रहकर शोर करते रहते। पुलिस बेसर थी क्योंकि जो भी बच्चा गायब होता था उसका कोई नामो निशान तक नहीं पता चलता था। समझो जैसे वो इस दुनिया में था ही नहीं। कोई समझ नहीं पा रहा था ये कोई इंसानी काम है या कुछ और। उसी गांव में एक 8-9 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम तलहा था। तलहा एक बहुत चुप रहने वाला बच्चा था। गांव में उससे ना कोई ज़रूरी समझता, ना उसकी अहमियत देखी जाती, लेकिन वो कुछ ऐसा महसूस करता था जो कोई और महसूस नहीं कर सका। एक दिन वो अपने करीबी दोस्त ज़यान के साथ बैठा था और उसने उससे कहा, तूने एक चीज़ पर ध्यान दिया ज़यान? ज़यान ने कहा, क्या? हमारे गांव में जो भी बच्चे गायब होते हैं ना, या तो वो बदमाशों की कैटेगरी से होते हैं, या तो वालिदैन को बहुत परेशान करते हैं, या तो बहुत शरारती और बात ना मानने वाले होते हैं। और एक बात जो किसी ने गौर नहीं की वो ये है, जो आखिरी बच्चा अरसलान गायब हुआ था वो एक बदमाश बच्चा था, हद से ज़्यादा शरारती। स्कूल में छोटे बच्चों के टिफ़िन छीन के खा लिया करता था, बड़ों का एहतराम नहीं करता था और बहुत बदतमीज़ था। खैर, कुछ दिन गुजरे और तलहा उसी बच्चे से मिला जिसको गुमशुदा बच्चा अरसलान तंग किया करता था। वो बच्चा उसके गुम होने पर काफ़ी खुश था। तलहा उसके पास बैठा। वो बच्चा खुशी खुशी एक ड्राइंग बना रहा होता है। तलहा ड्राइंग बुक देखता है। उसमें उस बच्चे ने एक लंबा बूढ़ा आदमी बनाया था और नीचे लिखा था, वो मुझे बचाने आया था। तलहा ने पूछा, ये कौन है और इसने तुम्हें कैसे बचाया? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये बूढ़े अंकल कल मेरे ख्वाब में आए थे और बोल रहे थे कि अब अरसलान मुझे दोबारा तंग कभी नहीं करेगा। तलहा को ये सुनकर बहुत अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ गांव की 2 बच्चियां अपने वालिदैन से छुपकर बाहर निकल जाती हैं और एक बहन दूसरी बहन से उसकी पसंदीदा किताब पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो? इधर दो इसे। और वो उस किताब को छीन कर कहीं दूर फेंक देती है, जिस पर वो बहन रोने लगती है। और तभी उनके वालिद वहाँ आ जाते हैं और दोनों को डांट कर वहाँ से ले जाते हैं। उस दिन तलहा को याद आता है कि आज वो अपने अब्बू के साथ बाज़ार जा रहा है, इसलिए वो अपने दोस्त ज़यान के साथ मिलकर परिंदों को बाजरा नहीं डाल सकता। इसीलिए वो ज़यान से वादा लेता है कि क्या वो उसके बगैर परिंदों को बाजरा डाल देगा। और ज़यान कहता है, बिल्कुल। लेकिन तलहा के निकलने के बाद ही ज़यान उन परिंदों को बाजरा डालने के बजाय अपने घर जाकर कज़न से खेलने लगता है। ज़यान ने वादा खिलाफ़ी कर दी होती है।
जब रात के वक्त ज़यान सो रहा होता है, अंधेरा कमरा दिखाया जाता है, खामोशी और अचानक एक लंबा साया सामने आता है, दुपट्टा पहना हुआ, चेहरा धुंधला, आवाज़ बिना होंठों के, और वो बोलता है, मैं वो हूँ जो दिल के फैसले सुनता है। बताओ बेटा, अगर बुराई में मज़ा आए तो क्या वो बुराई नहीं रहती? ज़यान थरथराता है, जवाब नहीं देता। अगली सुबह गांव में से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, एक ज़यान और एक वही लड़की जिसने अपनी बहन की किताब को कहीं फेंक दिया था। तलहा ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड भी उन्हीं बच्चों में शामिल हो गया था जिसका वो उसी से जिक्र करता था। उस रात तलहा के ख्वाब में कोई आता है। तलहा ख्वाब में अपने आप को एक बहुत पुरस्रार सी जगह में पाता है जहाँ धुंध ही धुंध होती है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है। और फिर एक साया, एक बड़ी सी परछाई उसके सामने आकर खड़ी होती है। तलहा उसे देखकर उसे पहचानने की कोशिश करता है, जैसे वो इस परछाई को कहीं ना कहीं देख चुका हो। ज़हन पर जोर देने के बाद उसको याद आता है, क्या ये वही बूढ़ा आदमी है जिसको मैंने किसी ड्राइंग में देखा था? वो साया तलहा से कहता है, अब तुझसे कोई वादा खिलाफी नहीं करेगा। तू उन परिंदों को आराम से अकेला बाजरा डाल सकता है। उस भयानक साए के डर से तलहा की आंख अचानक खुल जाती है और पहले उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो साया आखिर बात किस बारे में कर रहा था। तभी उस परिंदों वाली बात से उसे याद आता है कि ज़यान के गुम होने से एक दिन पहले तलहा अपने अब्बू के साथ बाजार गया था और जाने से पहले उसने ज़यान को अकेले परिंदों को बाजरा डालने के लिए बोला था और वादा लिया था। कहीं ज़यान ने वादा खिलाफी तो नहीं की और इस वजह से ये काला साया उन्हें ले गया। अब तलहा को समझ आने लगता है कि गांव में गायब होने वाले बच्चों के पीछे इसी बूढ़े काले साए का हाथ है। अगले दिन तलहा उसी बच्ची के घर जाता है जिसकी बड़ी बहन ज़यान के साथ ही गुम हुई थी और तलहा उस बच्ची से पूछता है, क्या तुमने अपने ख्वाब में किसी डरावने से बाबा को देखा है जिसने तुम्हारी बहन का जिक्र तुमसे किया हो? तो छोटी बच्ची मुस्कुराई और हैरानी से बोली, आपको कैसे पता भाई? हाँ, कल एक बाबा मेरे ख्वाब में आया था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर उस बाबे ने मुझे कहा कि मेरी बहन अब मुझसे दूर जा चुकी है और ना वो मेरा अब पढ़ने का मजाक उड़ाएगी, ना ही मुझे ज़बरदस्ती खेलने लेके अपने साथ जाएगी। एक चीज़ दिखाऊं आपको तलहा भाई? ये देखें। तलहा देखता है और चौंक जाता है। उस बच्ची ने उस बाबे की ड्राइंग बनाई थी जिस ड्राइंग में उसका नाम बाबा रांझा लिखा था। तलहा को अब यकीन आ जाता है कि ये मामला बेइंतहा संजीदा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जो एक रिस्क था, लेकिन रिस्क लेना ही ज़रूरी था। उस बच्ची को उसकी अम्मी आवाज़ देती हैं, मैं अभी वापस आई भाई,
یہ کہہ کر جیسی ہی وہ وہاں سے جاتی ہے تو طلحہ اس بچی کا بیگ اٹھاتا ہے جس میں اس کے اسکول کی تمام بکس اور کاپیز پڑی ہوئی تھیں، اور اس بیگ کو وہ پیچھے ایک نالے میں پھینک دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر طلحہ اسی طرح کی حرکتیں اور کرتا ہے، جیسے لوگوں کے گھروں سے پانی کی پائپ لائن کاٹ دینا، مہنگی مہنگی چیزیں دکان سے چرانا، اور بھی بہت کچھ۔ لیکن یہ سب کچھ وہ ایک مقصد کے لیے کر رہا تھا۔ پورا دن یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے۔ کھانا وانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بابا رانجھا اس کے لیے ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی رات بڑھنے لگتی اور پورا گاؤں خاموش ہو جاتا ہے تو طلحہ کے کمرے میں ایک پراسرار سی سفید روشنی آتی ہے اور کمرے کا منظر بدلنے لگتا ہے، جیسے وہ اس کا کمرہ نہیں بلکہ کوئی قبرستان ہو۔ پھر ایک بڑی سی وہی پرچھائی اس کے سامنے آتی، اور ہوا کے ایک تیز جھونکے کے بعد وہ پرچھائی واضح اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ بابا رانجھا تھا، بہت بھیانک تھا۔ طلحہ کا اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے سانس بھی رک گیا تھا، اور طلحہ صرف اس کے حولیے سے نیلا پڑ گیا تھا۔ طلحہ کے کہنے سے ہی پہلے بابا رانجھا کہتا ہے، کتنی صاف روح تھی تیری طلحہ، تو ان میں سے بالکل نہیں تھا، لیکن اب تو ہے۔ میں دھوکہ کھا گیا، آجا میرے ساتھ، تیرا دوست بھی وہیں ہے۔ طلحہ بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کی اور بولا، تم صرف انہی بچوں کو غائب کرتے ہو جو برے ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو، مجھے صرف ایک موقع دو، میں سب کو سدھار دوں گا، تم انہیں مت لے کے جاؤ۔ بابا رانجھا تھوڑی دیر چپ رہتا ہے، پھر کہتا ہے، میں لے جاتا ہوں۔ کل یہ بچے بڑے ہوں گے، اگر اندر سے صاف نہ ہوئے تو کل کسی ماں کا گھر جلے گا۔ یہی بچے آج چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر رہے ہیں، کل کو یہ کسی کا قیمتی سے قیمتی سامان چوری کریں گے، اس قیمتی چیز کے لیے کسی کی بھی جان لے لیں گے، یہ مستقبل کو برباد کر دیں گے۔ اسی لیے ان کا اس دنیا سے ایسے ہی غائب ہو جانا صحیح ہے۔ ہا 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 ہا، اور آج تیری باری ہے۔ لیکن طلحہ بولتا ہے، اگر تمہارا کام یہی ہے تو مجھے بتاؤ، اگر تم نے مستقبل ہی نہیں آگے بڑھنے دیا تو کیا ہوگا؟ تم نے اگر مجھے لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، لیکن ان گاؤں کے بچوں کو جانے دو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے غائب ہونے کے بعد یہ بچے ایسا نہیں کریں گے۔ میں سب سے الگ تھا۔ بابا رانجھا نے کہا، اچھا، کیا تجھے یقین ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوگا؟ طلحہ نے کہا، ہاں، میں سب سے الگ ہوں، میری اہمیت نہیں دیکھی جاتی، اگر میں غائب ہو گیا تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی سبق مل جائے۔ بابا رانجھا نے طلحہ کے درد اور خوف کو سمجھتے ہوئے اسے اور اس کے گاؤں کے بچوں کو معاف کر دیا۔ طلحہ کی نیکی یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے راضی تھا۔ اسی لیے بابا رانجھا جیسے خوفناک
جن کو بھی اس پر اور ان سب بچوں پر رحم آیا اور انہیں ایک موقع دے کر معاف کر دیا۔ لیکن بابا رانجھا نے ایک دھمکی بھی دی، طلحہ بیٹا تیرا دل صاف ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں گیا نہیں ہوں، ہر رات ہر شیشے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، اگر کسی نے دوبارہ برائی سوچی تو میں لوٹ آؤں گا۔ طلحہ نے اس کو یقین ایک بار پھر دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا میں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو تم آ جانا۔ اور تبھی بابا رانجھا ہنستے ہوئے وہاں سے اچانک اس پراسرار سفید روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ اگلے دن سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں خود آئے اور گاؤں میں ایک خوشی کی لہر آ گئی۔ وہ سارے بچے اب ایک اہم سبق لے چکے تھے۔ وہ سب اتنا خوف زدہ تھے کہ انہوں نے اب ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لی تھی، اور اب تو وہ کسی اور بچے کو بھی برا کام کرنے سے روک رہے تھے۔ گاؤں میں اب سارے لوگ خوش ہیں، کچھ بھی برا نہیں ہو رہا۔ سارے بچے بہت تمیز والے اور تہذیب کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ بابا رانجھا دوبارہ کسی کو نہیں دکھائی دیا، مگر اسی گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے جہاں سے دوبارہ بچے پراسرار طریقے سے لاپتہ ہو رہے ہیں۔